International Women's Day Salno Rugwi Chasalo Hasteni 75 Bwrwi Koktwma Thumnairokno Borom Yapharkha Tripura Journalist Union Agortala Press Club Luajijak Hasteni Bwrwi Koktwma Thumnairokno Borom Yapharmani Pandaw Narwai Okra Angai Manjakha Traffic Bedekni Additional SP Srimoti Sudhambika R Shemsundar Co Jewelers ni Director Orpita Saha Lokoham Samung Khlainai Phulon Bhattacharya Tei Tripura Journalist Union ni President Pranab Sarkar International Women's Day Salno Rugwi Chasalo Tripura Journalist Union ni Shakthan Mumbai Agortala Press Club Khlaijaka International Women's Day Pandaw Hasteni Bebagi 75 Bwrwi Koktwma Thumnairokno Yapharkha Borom tei Sokar Puilano Jati Gathar Musungai Pandano Chengsawai Rekha Shamsundar Co Jewelers ni Director Orpita Saha Lokoham Samung Khlainai Phulon Bhattacharya Tei Tripura Journalist Union ni President Pranab Sarkar Pandaw Narwai Okra Angai Manjakha Traffic Bedekni Additional SP Srimoti Sudhambika R Pandani Pula Bakhagno Lamjak Songmani Koktwma Tripura Journalist Union ni Haste Tangphang Surojit Pal এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী উদ্যোগপতি শ্রীমতী অর্পিতা সাহা মহোদয় মঞ্চে আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী ফুলন ভট্টাচার্য মহোদয় আছেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী প্রণব সরকার মহোদয় আছেন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের অ্যাডভাইজার শ্রী সৈয়দ সাজ্জাদ আলী মহোদয় উপস্থিত আছেন আমাদের জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী অলোক ঘোষ মহোদয় প্রত্যেককে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের আজকের এই মহিলা সাংবাদিক সম্মাননা অনুষ্ঠানে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকের এই অনুষ্ঠানে আজকের এই যাদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান আমাদের এই মহিলা সাংবাদিকদের এখানে আমরা ৭০ জন সাংবাদিককে সম্মাননা দিতে যাচ্ছি। এই বছরই প্রথমবারের মতো জার্নালিস্ট ইউনিয়ন দুটি মানদণ্ডে এই সম্মাননা প্রদান করবে। প্রথম পর্যায়ে ৭০ জন মহিলা সাংবাদিককে সম্মাননা প্রদান করা হবে, যার নামকরণ করা হয়েছে অনন্যা সংবাদ যোদ্ধা সম্মাননা ২০২৫। তার সঙ্গে একটি বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে, যার নামকরণ করা হয়েছে শক্তি রূপা সম্মাননা ২০২৫। এবং এটি প্রতি বছর একজনকেই বাছাই করে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে। আমরা চেষ্টা করেছি রাজ্যের কর্মরত সকল মহিলা সাংবাদিকদের এই সম্মাননা প্রদান করার জন্য। আমাদের হতে পারে আমাদের ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, যদি সেরকম কেউ বাদ করে যান আমরা ক্ষমা প্রার্থী। এছাড়া আমরা এবছর বৃষ্টি জ্যাকেট ব্লেজার প্রতিটা হাউসে একটি করে দেওয়ার চেষ্টা করব, যেসব সাংবাদিকরা বা সাংবাদিক বোনেরা আমাদের নিউজ সাথে জড়িত আছেন বা সাংবাদিকতা করবেন তাদের হাতে এটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকের এই বিশেষ দিনে আবারও আমাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে Abani aglo puilano samung kahamni bagai resmi depnat mungoi Bwrwi Koktwma Thumnaino Shakti Rupa Sokate Borom Yapharkha abahakino dang sawa Hasteni kaini news channel no kaisa ke Yapharkha Blizzard Pandaw International Women's Day Salno Rugwi Koktwma Shamsundar Co Jewelers ni Director Orpita Saha tei Lokoham Samung Khlainai Phulon Bhattacharya হয়তো আমরা নিজেদের খুঁজেও পাই না, মনে হয় যে মানে আমরা হারিয়েও যাই, মানে এই ডেইলিকার অ্যাক্টিভিটিসের এত ইমার্সড হয়ে আমরা থাকি। So I think like what ma'am was saying at the empowerment, economic empowerment, social empowerment, এগুলো তো আছেই, but I think the new empowerment is to take care of ourselves in any and every way. I mean, taking care of ourselves is not মানে self-indulgence.
rather I think it's self-preservation and also preventing of mental and physical illness. এটা আমার মনে হয় এটা খুব জরুরি। মেয়েরা আমরা মনে হয় যে হারিয়ে যায় অনেক সময়। আমরা ফ্রেন্ডসরা একসাথে যখন বসি তখন ভাবি ও অনেক করেছি, we are in our 50s and past 50s, ও ফ্যামিলির জন্য অনেক করেছি, এখন চল আর ভালো লাগছে না। So I think the new empowerment is not to shy away from taking care of ourselves. We should, in fact, যেটা বললাম যে mental and physical illness এটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। And most important, Shubhashish যেটা বললো in the beginning of his কথা যে the journalism-এর যে কোনো জেন্ডার থাকে না। I liked it very much. সত্যি এটা কোনো জেন্ডারই নেই। it's no use today talking of whether we are male or a female. It's much journalism is much beyond gender. আমাদের পুলিশ ম্যামও যে বললেন যে আপনাদের পরিভাষাটা বা your scope of work and to make aware people is much more than even the police. Police is maybe a one-to-one or a very limited awareness thing. আপনাদের একটা কলমে স্ট্রাইকেই তো more আরো জায়গা aware হয়। So keep the good work going. Thank you very much. Pandani Kazaro Dalbidal Media House or Shamon Kleinai Hasteni 75 Bwrwi Koktwma Thumnairokno Yapharkha Borom de Shokat Borom Yago Shokate Borom Yapharkha Pandao Manjangne Joto Narwairok মহিলা সাংবাদিক বন্ধুরা তাদের মাঝে আমরা শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিই। একটু জোরে সবাই কথা বলতে অভিনন্দন করবেন। শ্রীমতী রেশমি দেবনাথ এবছরে শক্তি রূপের পুরস্কার পাচ্ছেন। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আয়োজিত মহিলা Pandani Paithak Faising Kok Shanani Thange Traffic Bearing Additional SP Srimoti Shodambika R Shaka Police Koktwma Thumnairokno Shamon Kaisa by Kaisa Gadal Zakhanei Kubino Bushkango Tobonani Bagai Police Klaye Investigation Abahikino Hamera Mesini Kahamno Luko Buskango Tobonani Bagai Naitok Mungni Shamon Klayo Journalist Fiaba Police Koktwma Thumnairokno Shamon Ashok Kalaya Hanei मंच पर उपस्थित सभी गण्य व्यक्तियों को मैं मेरा अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सारी महिलाओं को आज का इंटरनेशनल विमेंस डे पर बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ आज बहुत गर्व की बात है कि जर्नलिस्ट यूनियन ने मुझे फैसिलिटेट किया और मुझे पुरस्कृत किया और इतना सम्मान दिया। बहुत अच्छी लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एक दो शब्द मैं बोलना चाहूँगी आज अपने जो जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट और पुलिस एक ही काम करते हैं, सच का शोध करना। हम लोग सच को बाहर लाने में हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ओके, और जर्नलिस्ट भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं। क्या सच है, क्या हो रहा है। तो एक तरह से वी आर द सेम, एक कॉइन के दो पहलू हैं हम लोग। वी आर डूइंग द सिमिलर काइंड ऑफ वर्क। हमारे देश में बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारा क्राइम, वायलेंस, इवन रॉयट्स में भी जर्नलिस्ट ने बहुत उत्तम काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। और आप देख सकते थे कि जब कारगिल वॉर भी चल रहा था तो बरखा दत्त जो थी वो शी वॉज गिविंग लाइव फीड। तो विमेन जर्नलिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड विमेन एम्पावरमेंट के दिन ही नहीं, रोज विमेन जर्नलिस्ट डू अ रिमार्केबल जॉब बिकॉज जर्नलिज्म और पुलिसिंग आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत रेजिलियंस, बहुत करेज, कन्विक्शन, ताकत की जरूरत है जो आप लोगों ने दिखाया। मुश्किल जगहों पे जाना पड़ता है, मुश्किल हालातों में, चाहे फ्लड सिचुएशन हो, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे वॉर सिचुएशन हो, इंसर्जेंसी पीड़ित जगहों में
हमारे जर्नलिस्ट जाते हैं, इवन क्राइम बेल्स में जहाँ पे भी वायलेंस चल रहा है, दंगे चल रहे हो, वहाँ पे भी जाके जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं। और इसके लिए मैं उनको सलाम करती हूँ और उनके जज्बे को कि इतने अच्छे तरीके से वो सच का हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ह्यर्से। उन्होंने बोला कि जर्नलिज्म ब्रिंग्स आउट द हिस्ट्री। आपके सामने वो हिस्ट्री को पेश करते हैं और हिस्ट्री बनाते भी हैं। जो बोफोर्स स्कैम था वो एक जर्नलिस्ट ने ही निकाला था। 2G, 3G, स्पेक्ट्रम स्कैम, ये सारे जो लोगों के सामने सच्चाई बाहर लेके आए हैं, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। आज के ज़माने में हम लोग सोचते हैं कि एक दिन हम औरतों को एम्पावर कर दें, एक दिन हम औरतों को सशक्त कर दें, बट ये चीज़ हर रोज़ होना चाहिए। Pandani paithago zutuno khaka hamya formani baikeno pandano mathagi rekha Tripura Journalist Union Secretary General Olok Khos Raja Khorang ni simi Omitni Koktwma Chini Khorang